السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 224 ات سلسلس من اخ زٕ کتھ عرض کرن تو بس پاک اصل میں 225 حدیث پاک 224 حدیث پاک نا یہ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. امام ترمذی علیہ رحمہ فرماون کہ استش کا روایت بیان محمد بن یحیان تم چھ فرماون استش کا روایت یا ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ اور تم چھ روایت کرن عبداللہ بن مثنہاس نش تم چھ کرن ثمامہس نش اور ثمامہ چھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرن بیان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یعید الکلمتا کلمہ دہراون سلاسن تریلٹ لتعقل عنہ تاکہ سکاہی بوزن والن سمجھ. یہ چھو کان رسول اللہ یعید ماضی استمراریک سیگ تو لیکن استمرار سر مراد کم گرامرس من استمرار بمانا دوام خاطر ریگولر ریزن کان کام گسن تچو سیگے استمرار کان یعید. لیکن یہ کات چھن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہمیشہ اور ہر ویز پرت ساتھ ہر کان کلمہ ہر کان کا ترے لٹ دہراون ایسی بات نہیں ہے. تیلی یعنی بعض اوقات اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسب ضرورت ترے پنن کت دہراون تاکہ یس زن سامع چھو بوزن وول چھو تمس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز کت اصل پہ سمجھ. کیاز کہ بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مضامین مشکل ترین بیان کرن یس زن غور و تدبر پتہ یہ سمجھ لہذا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تتھ دئی پھر ترے پھر رپیٹ کرن تاکہ یس زن بوزن وول امس گوس نا ات کتھ مز کانٛہہ تہ الجھن کانٛہہ تہ اغلاق بمانا مجمل کانٛہہ تہ اجمال روزن امس گوس بالتفصیل کا سمجھن. اور اس تریلٹ فرمو حدیث پاکس من یعید الکلمۃ ثلاثا 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کو الفاظ کو دہراتے تھے. تو یہ چھو غایت اکثری کے منیاتی حد آخری ورنہ کن لٹ دو لٹ تہ فرماون اور کن لٹ ترے لٹ یعنی زیادہ کھت زیادہ کت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس من رپیٹ کرن یس زن ضرورت رپیٹ کرن وہ 3 مرتبہ کرتے تھے. اچھ ونن اصطلاح من غایت اکثریہ. اس لیے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باسا کہ نہ دے لٹ تہ ونکس کافی تو شافی تو تیل دے لٹ دہراون نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر باسان اوسک تیل ترے لٹ دہراون. تو یہ روایت بالکل صاف بے غبار چپٹر شہی پٹھ بابو کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنز گفتگو کس اس آسن. اخ روایت اس پت اس پڑمز تو ونمز اور یہ اس دویم روایت ون آخری تریم روایت یم بابج کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوا کرتی تھی. چلیے گا آگے. حدثنا سفیان بن وقیع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن الإجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي حالة زوج خديجة يقنى أبا عبد الله عن ابن لأبي حالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي حالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير
ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة يعظم النعمة وإن دقت لا يضم منها شيئا غير أنه لم يكن يضم ذواكا ولا يمدحه ولا آگے چلیے گا ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها یہاں کو پڑھت وإذا تحدث اتصل بها صار لهم تحسد یہاں کو حمزہ پانے زیادت اتصل چو اصل میں ورب ماضیوک سیگ وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غز طرفه جل ضحيكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. یہ روایت تھوڑا مشکل تھی الفاظ و اعتبار اور تفصیل سان چھ، لیکن تہندس خدمتس کر اخ چیز عرض. یہ روایت گۄڈنِکِس بابس مز اخ حصہ گزریومت. یہ سوی ہند ابن ابی حالہ یُس زن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سند گۄڈنِکِس خاندار سند ابو حالہ سند فرزند چھُ. ات کم عرض کریو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اوس ام برو یعنی نبی صاحب سۭتۍ رشتہ کرنے برو خاندر کرمت. تم ٲسۍ دۄنوَے انتقال گمت، لہذا اس دون خاندارن ہنز بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. تو تریم خاندار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمو مز اخ فرزند ابو حالہ سند ہند یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشی آمت یم سات زن تمو خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کور اور خدیجۃ الکبریٰ سے اچھ ونن. یہ قرآن پاکس مز تی آیت اچھ ونن یس سہ فرزن یس زن خاندارنہ سۭتی آسہِ، چاہے سہ بچہ آسیا یا بچی آسیا، یس زن خاندارنہ ہند آسہِ گۄڈنِکِس خاندارس نش پٲدٕ سپدیومُت تولد سپدیومُت پتہ ان تمس خاندارین پانس سۭتی امس بیکس خاندارس نش یس زن یہ خاندار ام پتہ کرِ. امس چھ ونان ربیب عربیس مز. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر امس تہ تربیت اور ہندن ان ایمان، لہذا چھ تمسی خاندار سند لڑکہ یس زن حالہ اوس. اسی لیے کرے میں تتھس تہ عرض اگر تہ حضراتو مز یم تہ سبقس مز آسن تمن یاد آس حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھ امس پنن مام ونن. یہ ہسا چھ میون مام. سألت خالی لفظ چھ آمت، خال چھ ونن مامس. تو پت کرو میں تتھس تہ عرض دوستو کہ خال کم اعتبار چھ کیاز کہ یہ چھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہ سا یہ امس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سند فرزند. یل فاطمہ سند فرزند گو یس زن ہند سو اگر چھ مالس نش الگ چھ لیکن ماجہ چھ کنوئی، لہذا اس حضرت حضرت ہند تو بے حضرت فاطمہ اس بارن مگر ماجہ بارن، یعنی ماجہ اس کنی. ام اعتبار چھ حضرت حسن ونن یہ چھ میون مام. ام اعتبار آس تو یہ سمجھ آمت. تو خیر ام برو کہ اس کرو روایت آغاز یت تھوڑا الفاظ ضروری بوزن. لفظ چھ وصاف تریم سطری مز گۄڈنیتھٕے وصاف تمہ سات آمت مے دوپ یہ صیغہ مبالغہ یم بنا وصف بیان کرنا. ساروی کھۄتہٕ زیادہ یُس زن شاندار طریقس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلی مبارک اور بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سند خلق عظیم بیان کرن تم حضرت ہندی. ادے فرموک وصاف. وصاف کے معنی بہت زیادہ وصف بیان کرنے والا، حلیہ بیان کرنے والا. آگے ہے ایک لفظ منطق. منطق کے معنی آتے ہیں گفتگو، طرز گفتگو، انسانس گفتگو کرنے کا اندازہ تچ ونان عربیس میں منطق. عربیس من منطق ونان لاجکس تہ. یہ لاجک چھ نا کن چیزک آسان تتھ تہ ونان منطق، کیازکہ تتھ من کتھ پیوان واریاہ زیادہ لاجکس مز کرنی، ادے چھ تتھ ونان منطق. آگے ہے متواصل. متواصل اسم فاعل یہ تفاعل سے بمانا باہم ملن.
या कुन चीजुक मुसलसल आसुन, मुतवातिर आसुन, मुतवासिल, तवासल या तवासल, तवासल में किसी चीज का लगातार होना। आगे है अहजान, अहजान हुज़्नुन की जमा है बमाना गम, अलम, परेशानी। दाइमल फिक्रा, दाइम तो पता ही है हर किसी को बमाना रेगुलरली आसकान चीज रोजन। दाइम तो इसमें फाइल नसरा यंसुरु सिद, दाम यदूमु दवामन बमाना हमेशा रहना, बाकी रहना या हर वक्त रोजुन। अल फिक्रा अमुक जमा छु फिकरुन, अल फिक्रा छु वाहिद, प्लूरल छु अमुक फिकरुन बमाना गोरो फिक्र, सोचो विचार। और पचो लफ्ज राहा सुना, लैसत लहू राह, राहत के माने आते हैं, इसकी जमा है राहत, आराम, नशात, चैनो सुकून। तवील सख्त, सख्त के माने आते हैं खामोश रहना। ला यतकल्लमु, तकल्लम यतकल्लमु, तकल्लम के माने गुफ्तगू करना, टॉकिंग, गुफ्तगू आज कत करन। फी गैर हाजा, हाजा तो पता है जरूरत। यफ्ततिहुल कलाम, इफ्तताह यफ्ततिहु के माने आते हैं आगाज करना, स्टार्टिंग। यख्तिमु, खत्म यख्तु के माने आते हैं किसी चीज का एंड करना, खत्म करुन। अशदाक, अशदाक छु शिदकुनुक जमा, अशदाक छु वनन असल में जबड़ा, एक ही यमन, यमन छु वनन शिदकुन, अशदाकुन। अथस क्या छु मुराद ये रिवायतस मज जवाम। ये पचो आगे जवामी, जवामी छु ना यतकल्लमु जवामी अल कलिम, जवामी छु जामिउनुक जमा, इसके माने आते हैं जमा करना, यकजा करुन, कुन चीजुक जमा आसुन। कलिम ये छु जमा कलिमतुनुक, इसके माने आते हैं लफ्ज। इसके आगे है फजूल, फजूल के माने आते हैं ज़ायद, बेकार। फजूल वन फजूल तकसीर, तकसीर वन कोताही करन, कमी करन, का नुक्स आसुन वन तकसीर अरबियस मज। नाकिस होना, कोता होना, किसी चीज का अधूरा होना, इसको कहते हैं तकसीर अरबी में। बिल जाफी, जाफी इसमें फाइल, इसके माने आते हैं सख्त आसुन या खुश्क आसुन, कुन चीजों खुश्क आसुन या सख्त आसुन, जाफी। वलल मुहीन, मुहीन तो इसमें फाइल, सॉरी मुहीन छो से गए सिफत या है कि अहाना युहीन इहानतन, मुहीन है कि इसमें फाइल ते असित, इसके माने आते हैं जलील करना, तवहीन करन छना। अमे सिद्र इहानत आमेज वनन छो उर्दू में, सुशे अमे मुहीन मजीद रामुद, इसके माने है जलील हो या तवहीन करन कुन चीज। युअज़्ज़िमु, अज़्ज़मा युअज़्ज़िमु ताज़ीम के माने आते किसी चीज को इज्जत देना, बड़ा समझना, ताजीम करना। नियामा, नियामा तो पता ही है, नियामत इसकी जमा आती है, या कुरान पाक ने इस्तेमाल किया है नियामुन भी, एहसान। उसके आगे है दक्कत, दक्का के माने आते हैं कुन चीजों को आसुन बारीक, कम आसुन, मामूली आसुन। फिर है ला यज़ुम्मु, ज़म्मा यज़ुम्मु के माने आते हैं कुन चीज मजम्मत करन, बुराई बयान करन। रवाकन आगे है ना, अन्नहु लम यकुन यज़ुम्मु, क्योंकि आगे भी है वही यज़ुम्मु, इसलिए इसकी चीज ज़रात करने की जरूरत नहीं है। रवाक, रवाक के माने आते हैं मजा, जायका, टेस्ट, इसको कहते हैं रवाक। ला यमदहु, मदाह यमदु के माने तारीफ करना। आगे है वला तुग़ज़िबुहु दुनिया, तुग़ज़िब, गज़बा यग़ज़िबु चुन इशु अग़ज़बा युग़ज़िबु इग़ज़बन इफ़ाल से बमाना गुस्सा दिलाना, है ना, उस चीज ने मुझे गुस्सा दिलाया, अशवना अरबी इसमें अग़ज़बा युग़ज़िबु तुग़ज़िबु। वला मा कान लहा फ़इज़ा तुउद्दिया, तुउद्दिया अद्दा युअद्दी तादियतिन क्या है माने कुन चीज निश क्या छु वनना तजावुज करुन, ब्रोह नियरुन, हद से तजावुज करना। हालांकि अद्दा, सॉरी यही है, अद्दा युअद्दी तादियतन, तुउद्दिया ये वैसे है तफाउल से, ये है ताअद्दा यतअद्दा ताअद्दियन, तफाउल बाब सुचिए ग्रामर रस्मज। चलो इसके मैंने तजावर, यंतसिरु, इंतसर यंतसिरु इंतिसारन, गजब छुपाई शैउन हत्ता यंतसी, इंतसर यंतसी इंतिसारन के मैंने इंतकाम लेना, बदला लेना। कलब आगे है ना, अशारा बिकफी ही, कफ तो पता ही है हाथ को, हथेली को। ताज्जबा के माने कहते हैं हैरत में डालना, ताज्जुब करना। कलबाहा, कलब कहते हैं अरबी में पलट देना, ऊपर का नीचे कर देना, उलट पुलटास करन अचवना कलब। वैजा तहद्दस इत्तसल बिहा, तहद्दस मैंने गुफ्तगू करना, टॉकिंग अच्छी शवना थी। तकल्लम यतकल्लमु थी, और तहद्दस यतहद्दसु तहद्दुसन के मैंने गुफ्तगू करना, बात करना। इत्तसला ये बाअत सिलाई ब्रो कुछ ना, इत्तसल बि अरबी में ये कैसे इस्तेमाल, इसके माने आते हैं कुन चीजों को जुड़न, मिलन। अरबी में वन ये फोन करो तमिस वन इत्तसलतु बिका, मे हसा करू फोन, पता अगर से जवाब दी तो वो दूसरी बात है। अच्छी वन पे यथ पर ये कॉल करो, अरब वल दपान इत्तसलतु बिक, मैंने आपसे फोन किया था या मैं करू फोन। इत्तसल के मैंने जोड़ना और मिलना। चलो आगे,
پھر ہے ضرب براحتی یمنا تو کیا میں نے دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، بطن ابہمہ الیسرا، ابہم کہتے ہیں اس کو انگوٹھے کو، اعرض آگے ہے اذا غضب غضب شرارت کرنا، اعرض و اشاح چھو، اعرض یعرض اعراضا یلی ان یہ اصلا تیل چھو ات آسن مانا بمانا اعراض کرن، کن چیز نش چہر پنن پھیرن، اچھ ونن اعرض ان، اور اشاہ یشو اشاہتن کے معنی آتے ہیں یہ مانا رخ پھیر لینا، منہ موڑ لینا، یعنی دونونیک مانا چھو تقریباً قریب، اعرض تو اشاہ مانا منہ موڑنا اور رخ پھیر لینا، وَإِذَا فَرِحَ فریح کے معنی خوش ہونا، غزہ غزہ کے معنی جھکانا، طرف طرف چھو مانا اصل میں کنارس، لیکن یہاں مراد ہے آنکھیں، تو نظریں نیچے کرنا غزہ۔ چلو جل جل کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہونا، کثیر ہونا، بہت ہونا، ضحیک۔ چلو ضحکن کے معنی آتے ہیں ہنسنا، یہ گوس آسن میں آتے ہیں جل ضحکہ تبسم، جلو ضحیکی تبسم لکھمت، چلو فی الحال یہی رہنے دو جو انہوں نے عبارت لکھی ہے۔ ضحک کے معنی آتے ہیں ہنسنے کو، تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو، ضحکس من دن نیران ننگ اور یا اور تبسمس من دن نیران تچ ونان وٹھ اسن اس کشیر پونٹ۔ یفتر افطر یفتر افترارن کے معنی آتے ہیں بجلی کی طرح چمکنا، ظاہر ہونا۔ پھر ہے حب، حب الغمام، حب اس کی جمع ہے حباب، اولا بمانا ڈونٹ یت ونان اس کہتے ہیں حب، یہاں مارا ہے رودس زن پیون وہی ڈونٹ ہس، اس کے معنی آتے ہیں حب۔ غمام، غمام کہتے ہیں اصل میں ابرس، تو اس کی جمع آتی ہے، یہ واحد ہے اس کی غمامتن، غمام خود جمع ہے، واحد اس کی ہے غمامتن۔ یہ مجھ ضروری امی کے الفاظ میں تو خبر واللہ تعالی عالم یہ سمجھ کننا۔ تو چلو دیکھو امام ترمذی علیہ رحمہ چھو بیان کرن کہ منش کا روایت بیان سفیان بن وکیعن، تم چھ ونان اسکری روایت بیان جمع بن عمر بن عبد الرحمن الاجلیان، تم چھ ونان اسکری روایت منش کری روایت بیان ایک شخصن بنو تمیمک، یعنی بنو تمیم چھ قبیلہ تم مز ایک شخصن کر منش بیان، یم زن من ولدی ابی حالہ، یا سا چھ اوسمت کمو ابو حالہ کے اولادوں مز، کس ابو حالہ زوجی خدیجہ، یس ہسا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سندو اوس شوہر، یکنا ابا عبداللہ یم زن کنیت اوس ابو عبداللہ، تو سمجھ کیا ونان، یعنی یس زن اخ شخص اوس سوس بنو تمیم سوچ روایت کرن، تم سے نش روایت کرن یم، یہ بنو تمیم شخص یہ کس اوس دپن یہ سا اوس ابو حالہ سندو فرزندو مز، اولادوں مز، یہ ضروری پاس آئے ڈائریکٹلی تم سند اولاد، یہ ہے کہ نسلن بعدن نسلن تست یہ سہ آمت ڈکلیئر کرنے کی تو پہ مزس تعارف کس ابو حالہ زن خدیجہ سن خاندار یمس کنیت ابو عبداللہ، یم ون بیان کران ان ابن اکس پنس نیچویس نش یس زن ابو حالہ سن، ابن یہ بھی غیر معروف ہے، یہ پی کس اخ نیچو ان ابن اس پر تنوین ہے، ابن ایک فرزند سے جو ابو حالہ کے فرزند ہے، اور یم چکارن ان حسن بن علی، حسن بن علی نش روایت قال حسن بن علی فرماون سألت خالی، میں ہسا ون پنس مامس ہند بن ابی حالہ، وکان وصافن تم ہسا اس حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند حلیے مبارک بڑ زبردست طریقس پہ بیان کرن اور اکثر و بیشتر بیان کرن، میں کو تم سات عرض ز چیز وصافنس مز، ایک یہ کہ یوت یو حلیے مبارک اس کہیں تہ بیان کرن یس زن ہند بن ابی حالہ اس بیان کرن، گو اخ چیز۔ نمبر 2 یا اس حضرت ہند بن ابی حالہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی حلیے مبارک اور سٹرکچر مبارک کرن اکثر و بیشتر صحابہ نش بیان، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں سا وچمت حضرت نبی علیہ السلام پان یم آئے دونوئی چیز ہیکن مراد ٲسِتھ۔ تو کیا فقل تو میں کورس عرض، حسن بن علی فرماون میں کورس عرض میانی مامو جان صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کرتو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند گفتگو مبارک بیان کہ تم کت گفتگو کرن، ٹاکنگ کت آسان تہذ، منطق رسول اللہ، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت بیان کیجیے میرے پاس۔ قالا تو تمو لوگ بیان کرن کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاذن، بڑا یہ روایت گہرائی سان بوزن، چنانچہ تمو فرمو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حال اس یہ آسن کیا کہ
آخرت کی غم وجہ تم ہمیشہ یا اکثر و بیشتر مشغول روزن ذات صفات باری تعالیٰ مز سوچو بچار کرن. اصل میں لفظی ترجمہ متواصل الاحزان لگاتار غمگین روزن. لیکن چونکہ اکس پیغمبر سند غمگین آسن امہ اعتبار کہ دنیا کن زمین ڈورس پہ روز غمگین نیچی ہند یم گئی نا ایڈجسٹ تھے ات پہ روز غمگین نہ بلکہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے غم میں متواتر مشغول رہتے. متواصل الاحزان لگاتار سوچن مخلوق کیسے اللہ سے جڑ جائے اور آخرت کا کیا بنے گا, میون کیا بن, میس عیالس کیا بن آخرت اعتبار, صحابان کیا بن, یت معاشرس کیا بن, بس یہی سوچتے تھے. متواصل الاحزان دائم الفکرہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سوچا روزن یم پن دماغ یو ہی بیکار تراون کیا بلکہ دائمن سوچن کت بارس مز رب سندس ذاتس رب سندین صفات کس بارس مز یا امت بہبود یم کت کرن ترقی امتس مز کت گائیڈ لائن کیا دمو ترقی کت مل سنس معاشرس ہر وقت. تھی وچو عربیو کا سوری فارسیو کا محور مصر کہ خانہ خالی را دیومی غیرت یس ہسا خالی گرہ آسی خالی جائے آسی تت ہسا دیو کھیون تت ہسا تصرف دار کھیون. کشس مز تہ ونکس اگر خالی گرہ تراہن 10 ورین 15 ورین دیا تت ہسا جن بہت مت. یہ دراصل امہ اعتبار سمجھمت. اتھے کچھ ونکس میں یہ عرض کرن دل اگر یہ دماغ اگر یہ یو ہی تھون بیکار یت مز ین اصل فکرن لاگو نا تو بر فکر ین پانے. یہ رب سن نظام اس چیز یم خاطر بنو ربن اگر سہ تر یوٹیلائز کرہن کی ضروری کت اگر پازیٹو یوٹیلائز گھس کی سہ گھس پانے نیگیٹو لائن پہ بنت. مثلا صحت اگر یہ فزیکلی تھو نا ٹھیک کی سہ کم سی روز ہر کھانا زانن غذا بہتر کھون اور ورزش کریں کم کاج کرن اگر وی کرو کہین کرن غذا تہ کھیو کم بیٚیہِ ترٲیِو تُہۍ ایکٹیوٹی کریں کم یعنی ایگزرسائز مہ لگو کرنے یا اوڈن مہ پانے گھس انسان ڈی ایکٹیویٹ اور کمزوری لاگری اور انسانس گھس پریشانی اور بیماری لاگ. خیر عرض یہ کرن کہ نبی اکرم دائم الفکر ہمیشہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے. کت مز میں کور عرض حضرات محدثین فرماون رب سندس ذاتس رب سندس صفاتن اور یت امت کس بہبود کس بارس مز. چلیے گا آگے. لیست لہ راحتن یمو امورو وجہ زن فرموک متواصل الاحزان دائم الفکر امیو سبب یمو سببو موجوب اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ملن چین سکون راحت کن تہ اعتبار ملن کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پن دل دماغ آور کورمت تمو چیزوں مز سا راحت اخ سس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میسر گسن امہ اعتبار کی یا ہیکوس ونت کہ یہ زن امور دنیاوی انسان منسلک امہ سہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گابے کا ہوتس آخرت مسئلہ ہوتس دائی کبیر دائی عظیم سوری بار اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک صفات وچو تھی کیا خطاب چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمومت یوتھستان فرمو حضرت اللہ جل مجدہ نبی لعلک باخع الا یؤمنون لعلک باخع لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا اگر یم حضرات ان ایمان کی سبحانہ و تعالی سند ذاتس پہ شاید کرو تھی پن پان ہلاک ہر وقت یہی فکر رہتی تھی لہذا اس میں راحت میسر گسن کی. لہذا دینی امورن مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راحت چین ملنے کی سہ سوچا بے کن اعتبار یہ راحت سے مراد ہے. یعنی کہ خدا نخواستہ سا پریشانی ات زن آج ٹینشن گو تو چیو سگریٹ داما خدا کر رحم ٹینشن تو پریشان گو تو چیو پھلانی ٹیبلٹ کھیو تو وہ مراد نہیں ہے. لیست لہ راحت سے آپ سمجھ گئے ہوگے کہ متواصل الاحزان و دائم الفکر کی وجہ سے آپ علیہ کو راحت میسر نہیں ہوتی تھی. طویل سخت آپ علیہ السلام اکثر و بیشتر خاموش رہتی تھی. کیز روز یم پیغمبر اعظم امتس ونن کیا یل ہسا کت کرزو تیل کرزو بہتری کت یہ زن حدیث پاکس من آمت سراتن فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام من سمت نجا یس زن خاموش تم ہسا لوب نجات. بیٚیہِ کہِ جایہِ فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کٔرِو تُہۍ پننہِ زبانہِ سۭتۍ کتھ تہٕ کٔرزیٚو تیٚلہِ کلمہ خیر. اگر کلمہ خیر یعنی رٕژ کتھ ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ تو پھر خاموش رہو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے.
یل نبی علیہ یتھے کو فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ روایت اکثر و بیشتر کیا فرمو لا یعنی کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لایانی اور بیکار اور بےہودہ حرکات اور اعمال اور باتوں میں نہیں لگتا سچن بیکار کامی تو بیکار کت کرن کہ ترکہ ما لا یعنی من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے ایک مسلمان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ گندی حرکتیں لایانی حرکتیں گندی ترٲیِو تُہۍ لایانی حرکتیں لایانی تات ونان یتھ نہ دیٖنُک فٲیدٕ تہٕ نہ دُنیہُک فٲیدٕ چھُ تِژھ کانٛہہ حرکتہ کرٕنۍ ایکٹیوٹی کرٕنۍ تو نبی علیہ السلام طویل سخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر کیا رہتے تھے خاموش رہتے تھے بلا ضرورت اس نے گفتگو کرن کیا لا یتکلم فی غیر حاجت بغیر ضرورت کے گفتگو نہیں فرماتے تھے یہ ضرورت اس پیون کت اس کرن اور یہ ضرورت اس پیون تتھے کو لہذا مین پوائنٹ ہے کت یوت کرن کیا بس ہم تو صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہیں اس لیے پتہ کیا غلطی تہ روزن گسن اور خطا یس زیادہ کت کر تمس زیادہ شامت تہ وچھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک ون پیون یاد زبان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو صحیح تس میں روایت موجود یل صبح گسن چھو ہر کن پن پن ایکٹیوٹی یس زبان یس امس نش ساری جوڑ یم تہ یم زن جوڑ انسان سی گسن جمع اور ونان ام زبان ہو زبانی سہی کر آز پنہ زبان رش اگر ژھک صحیح سالم تو ٹھیک ٹھاک تیل سون یہ جسمک تمام ڈانچہ صحیح سالم اگر روزک صحیح تیل اگر کورت کی فراڈ کتھا غلط کتھا ژھک پانہ اندر ٲسس من تو پٹنائک اس تیل چلیے گا آگے یفتتح الکلام و یختم باجداقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل کلام کرن آغاز کرن یل پنن دہن مبارک کھولن یختمو باجداقہ وچو زلف یفتتح تو یختمو ات دونونی رلائت کرو کہ آپ علیہ السلام کی گفتگو ابتدا سے آخر تک منہ بر کر ہوتی تھی تو کیا گو مطلب یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یل فرماون نا یل ضرورت تو یہ فرمایان تو وہ ٹھیک ٹھاک طریقے پر فرماتے تھے تم چھپاون کی اڑہان کرہن اندری کت وٹھو تلی کرہن کت دپن اکثر و بیشتر یم زن متکبر لکھ آسن تم کرن اجے اجے کت اور آسن وٹھو تل کت کرن تاکہ اس زن بوزن وول آس تمس الجھن الجھن گسن سہ پنس پانس سمجھن کی بہت کتام کلہیر اور سہ آلریڈی تمس بالکل پریشانی حال ژھنن کر تمس چاہے نوکر چاکر یا ڈاؤن سطح ملازم تو لہذا یت مز حروف ژھنن یت مز زن حرف نیرن مکمل زبان کی ایسی گفتگو نہیں پر تیل کیا صاف شفاف منہ بر کر یعنی بالکل صاف شفاف گفتگو نبی علیہ السلام فرماؤن ویتکلم بجوامع الکلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلمس مز کت کرن تو ایسا اکثر و بیشتر ہوتا تھا ہمیشہ کیا ونو نا کیا لیکن ہیکو تہ ونت کیا جوامع الکلم کیا گو ات تہ ویٹ آئی تھون یہ جوامع الکلم واریاہ تفصیل محدثینو لیچمت مگر تہ یہ زن یاد روز سہ گو یہ کہ مختصر کلام اور معنی سمندر مثلا بعض محدثینو تمو من ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھن کہ 40 حدیث تیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت یم زن واریاہ زیادہ مختصر دون یا ترین لفظن پہ مشتمل مگر معنہک سمندر مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الدین النصیحہ اعلن النکاح یتھے کم فرمو کیا ارحامکم ارحامکم یتھے کم فرموک یہ الایمن والایمن الایمن یمان یتھے کہ واریاہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ مختصر فرمو مثال ید اللہ علی الجماعہ واریاہ لا تغضب یتھے کہ النار جبار خیر یم واریاہ تم روایت زن مختصر لیکن واریاہ معنی تھوان تو تی فرماون حضرت ہند بن حالہ یتکلم بجوامع الکلم نبی علیہ السلام یل تہ کت کرن اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام جوامع الکلم تت الفاظ فرماون پنہ دہن مبارک یم زن الفاظ مختصر آسن اور معنی سمندر آسن آگے چلیے گا کلامہ فصل نبی صبن کلام یوز کت یم زن یہ آسن واریاہ زیادہ اور واریاہ زیادہ ممتاز اکس بیکس نش یعنی ام مطلب گو ممتاز کے کیا معنی آتے ہیں کہ آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا نہ ات مز فضولیات آسن لا فضول ولا تقصیر اور
लिखुमत ला फजूला वला तकसीर ये हेको पढ़ित और ला फजूरुन वला तकसीरुन ते हेको अरबी ग्रामेटिकल एतबार दोनवे हेकन बरित तो चलेगा यूंदी पढ़ियो और न तथ फजूलियात आसन न तथ कोतही आसन कि क्या मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम कलाम फसल के मैंने वाज़िह गुफ्तगू करन यानी कि मुगलक थयान मुजमल थयान इजमाल आसा तथ मुत युजन बोजन वोल आसा तमिस या समझी या खुदा न खास्ता फजूल करहन कत ना मीन तूलित मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन अखक लफ्ज और अखक अल्फाज ओस आसन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबनी बर तशरी और युजन वन नबी अलैहि तथ पे ओस मबनी आसनी कत इथे का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैसा बिल जाफी वलल मुहीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सख्त मिजाज कत करहन कि तमि त्रोश आय इत कन वनकस अड़ लुक करन उसको कहते हैं कि यार नाचुक जाते अम पन्नि दहन तो पन्नि अमि करन ठीक ठाक कत ये ति करन आशुक यो क्या फक लदई कत करन इत वन मज ऐसा नहीं लैसा बिल जाफी नबी तुरशुरू गुफ्तगू करन के वलल मुहीन और न तिस गुफ्तगू करन युस जन जिल्लत आमेज कि खुदा न खास्ता कंस करहन तजलील और कंस करहन जिल्लत अगर कोई डांट ते करन तिम पन्न हुदूदन मज करन यही मुना है लैसा बिल जाफी वलल मुहीन चलो युअज़्ज़िमु निअमा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा ताला सने नियामतन वारिया ज्यादा शुक्र करन और तिमन हिंज बड़ाई बयान करन चूंकि कलामुक मसला लिहाजा नियामतन हुंद शुक्र पन्नि ज़बान मुबारक बयान करन व इन दक्कत ला यज़ुमु मिनहा शैआ अलबत्ता अगर खन चन कन अशियाहन मज यम ति खन चनक चीज तुम करियो यम ति खन चनक चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिमन क्या वनान यह मजम्मत करन कि व इन दक्कत ला यज़ुमु मिनहु शैअ उनमें से किसी चीज की भी मजम्मत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाते थे। एक मिनट यहीं रखिएगा 8 मिनट चलो ठीक ला यज़ुमु मिनहु शैअ गैर अन्नहु लम यकुन यज़ुमु ज़वाकन यानी अगर कह चीज बाज दफा बासा न ठीक ठाक मजस मज कह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तथ चीजस क्या करन यह मजम्मत करन के तम चीज नुकुस तो अब करन मैं क्या तुम समझन कि अल्लाह की नियामत है अल्लाह की नियामत की हमेशा मैं इन पत्ती ओन में अर्ज को नबी ने अब करन के खानी नहीं होती थी कोई चीज पसंद आसन दे नबी अलैहिस्सलाम खाते नहीं थे साइड से थवन या खिया नहीं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन चीजन क्या करन मजम्मत करन के और ये हको वन कि न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीज ना खेन चेन कह पसंद खोत चीज तो तथ वन तारीफातन हिंद पुल गन ऐसा भी नहीं अच्छा कह चीज खोत न पसंद तो सन माशरस मज तथ इंतहाई घटियापन कर ऐसा नहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न मजम्मत करन न तारीफ करन हाँ यह समझान कि अल्लाह की नियामत है अल्लाह की नियामत समझ कर अल्लाह की तारीफ करो अल्लाह की अजमत बयान करो यो व इन दक्कत ला यज़्मु मिन शैअ अगर कोई चीज दक्कत कोर में उतस्तान तर्जम तुंदिस खिदमतस में क्या वे मैं दक्कत का मैंने तर्जमा कहा था कि कह चीज बारीक आसुन कह चीज हल्का आसुन तो ऐसा नहीं कहते बस ला यज़ुमु मिन शैअ खेन चीज में कुछ चीज मजम्मत करन गैर अन्नहु लम यकुन यज़ुमु तवाकन अगर कह चीज खेन चन को आसन ना उसमें तारीफ ज्यादा करते थे ना तनकीस करते थे वला यमदहु और न मदह करते थे ये मुझे जो उतस्तान वला आगे चलेगा अच्छा वला तुग़ज़िबुहु दुनिया न या से ये इस तरह एक मिनट इस तरह हम बोल सकते हैं ओ वारिया रूद काम मिनट दुनिया और दुनिया किम तो उमूर आसन तिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरारत खालनावन की वला मा कान लहा या दुनिया अंदर यम चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं दिला सकती थी और गुस्सा नबी अलैहिस्सलाम सिवन फैदा तुअद्दियल हक़ अलबत्ता अगर हक या हकस खिलाफ काथ वन हाँ लम यकुम लिग़ज़बिही शैउन हत्ता यंतसिर लहू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्से की इंतहा होती थी यानी गुस्से और शरारत हो खतरनाक खसन लेकिन यहाँ मुराद है हत्ता यंतसिर लहू मेशी ज़हनस में मैं कोरता कि बदला नहीं लेते बदला लेते थे ला यंतसिर सुन क्या बल्कि यंतसिर लहू नबी अलैहिस्सलाम उस हक बात को जब तक पूरे तरीके पर सराहत के साथ उसको मनवाते नहीं थे अगर तेमिस मनाउन आशा
تو تب تک نبی علیہ السلام بیٹھتے نہیں تھے. تو حق کت ونان ڈنکے کی چوٹ بتاتے پہ مانیں یا نہ مانیں وہ دوسری بات ہے, لیکن کنسی حقس خلاف کت نبی صاحب برداشت گژھان کی یتس کالس تت سدھار ہان. یہی بدلہ مراد ہے کہ بدلہ تت ہیون تت حق کت برابر سدھارن. ولا یغ ضبول نفسی, لیکن پنہ ذات خطر نبی علیہ السلام شرارت کھسان کی ذاتس واتو کوتا تکلیف رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نبی علیہ السلام غضبناک نہیں ہوئے. ولا ينتصر لها, اور نہ ہیژک تت انتقام. اذا اشارہ بکفیہ کلہا, یا نبی صبس اشارہ آسیا کن چیزس کن کرن تیل اشارہ کرن مگر پورا ات ست اشارہ کرن. کف سے مراد یہاں ہتھیلی بمراد ہاتھ, اونگجو ست کرن کی کیاز اونگجو ست اشارہ اک معیوب, یا بعض حضرات لیکمت کہ اونگجو ست چونکہ اشارہ اللہ تعالیٰ سندس ذاتس کن یت زن اتحیاتس مز اونگجو ست تلک تھود یت تو یہ بھی ایک اشارہ ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زن توحیدس تو اللہ تعالیٰ کن اشارس کن متعین چھو فکس چھو وہ ہم مخلوق کے لیے کیوں استعمال کریں. وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا, نبی علیہ السلام کن چیز متعجب کرے ہا تعجب گسا کن چیز پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہاتھ پلٹ لیتے تھے, ات پھرن واپس. آو سمجھ, جب کسی بات پر تعجب فرماتے تھے تو ہاتھ پلٹ دیتے تھے, مثلا یت آسیا تو یت ات پھرن. وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها, اور یہ گفتگو کرہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تیل پنس اتس تہ حرکت دِوان. واللہ تعالی علم بہ ہیکہ پراپر بادنا شخص یہ حرکت ہیچنت تھی, لیکن آموچ روایتس مز کہ اذا تحدث, جب گفتگو فرماتے تھے تو نبی علیہ السلام اتس حرکت کرن. تو فرمومت بعض حضراتو کہ وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِ الْيُسْرَى, کت کس اشار کرن یس زن یہ دچھن ات چھو یس یہ کھوڑ انگوٹ چھ یہ یت پہ نبی اکرم صلی اندرونی حصہ یہ مانتو چپات ہش لائن. ضربہ مارتے تھے براحت الیمنا, اپنے دائیں ہتھیلی سے, بطن ابہامہ الیسرا, اپنے بائیں انگوٹھی کے اندرونی حصے کو ایک مانتو. وَإِذَا وشو آز تہ خطیب کران کت وتھ اڑ تم ڈائس وائن پہ امہ لوگ اشارہ چھو ات وائنس, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن سہ خطیبن ہند تو میون وائن یہ تو اس میں فرق زمین آسمان. وَإِذَا غضب اعرض, اگر نبی علیہ السلام کن چیزس پہ کن شخص پہ شرارت کھسا یعنی غیر شرعی حرکت کرن کا تو نبی علیہ السلام اعراض کرتے تھے, منہ موڑتے تھے. وہ اشاہا, دونوں کا ترجمہ ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ ناراض گھان کن شرعی غیر شرعی حرکت پر تو نبی صاحب بہت ناراض ہوتے تھے, تو اعراض امس نش منہ پھرن. وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ, البتہ تشریحات مشامد, البتہ نبی علیہ السلام پتہ بعض اوقات معاف تہ کران, اور یل صحابی آسان خدمت میں عرض کیا رسول اللہ کرو معاف, تو نبی علیہ السلام معاف بھی فرماتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش آسان, وَإِذَا فَرِحَ, اور نبی علیہ وسلم خوش آسان تو حیا کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو جھکاتے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام مسکراون زیادہ, تو ہنسنا اور کھلکھلا کر ہنسنا نبی علیہ السلام واریہ کم. یہ داند مترائت آسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کہ لگا کر ہنسنا ثابت نہیں ہے. وَإِذَا فَرِحَ, جب خوش ہوتے تھے آپ علیہ السلام, غض طرفہ, تو شرم کے وجہ سے نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں کو جھکاتے تھے. جلو ضحکہ تبسم, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یل یہ اسن تراون تیل تبسم تراون وٹھ اسن, لیکن روایتن من ثابت دند بروہم کھلکھلاون یت یفتر عن مستحب الغمام. اور بعض اوقات نبی علیہ السلام اگر زیادہ خوش آسان تیل دند مبارک دندان مبارک یت زن ڈونٹ چھو سفید چمکن آسان, یہ دیزک اس سملرٹی تہ تشبیہ نبی صاحبن یم دندان مبارک تہ تمہ سات آسان کھلکھلاون, اور یم آسان یہ چمکن نبی علیہ السلام سن. تو یچھن کان بے تشریح حدیث پاکس, یہ ٹوٹل حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ حسن بن علی سندس ونس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہن مبارک مز گفتگو اس نیران تر پہ تفصیلا فرماون. تو مے کور عرض یہ روایت در اصل یہ زن باب اولس مز روایت گزرے ہند بن ابی حالہ کت کو نبی صبن یہ وجہ مبارک چہرہ مبارک بطن مبارک بیان کرن یت زن گوڈنکس بابس من چھو, یہ تمے روایتک در اصل یہ اڑہان بیہان روایت.
یہ گئی سانی روایت مکمل یت مز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سند آمت اس کی فرما گفتگو کت کران تہ وچھو روایتس ہیکو تھی پتہ پانے ترجم تہ بیٚیہِ کٔرِتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو خصوصاً کت کران تو کت کت کران خلاص کلام کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یل کت ضرورت اس آسان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف شفاف گفتگو کران اور وقت اعتبار حاجت اعتبار دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھر تہ کانٛہہ کتھ سمجھاونٕچ کوشش کران تاکہ یہ کہ کس انسانس گژھِ نہٕ کتھ سمجھنس مز دقت کینٛہہ تہِ مزید یتھ روایتس مز فرمو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہند نبی حالہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان واریاہ کم گفتگو کران گفتگو ییٚلہِ ضرورت ٲس پیوان ضرورت اعتبار ٲسۍ کران تِژٕے گفتگو ییٖتیاہ ضرورت ٲس پیوان البتہ گفتگو کۭژاہ ٲسۍ کران صاف و شفاف یم سی زن بیکس انسانس سمجھنس مز دقت یی نہٕ کینٛہہ کیازِ ونکیٚس چھُ سوسائٹی سماجس منٛز واریاہ لُکھ تِتھۍ تِم چھِ ؤٹھتٔلی کتھ کران اور تِہنٛز کتھ چھنہٕ سمجھ یِوان کینٛہہ تہِ اور بیٚیہِ مزید ییٚلہِ الفاظ ونہن تِم جامع اور مانیہ الفاظ ونان یتھ منٛز زن مانا اوس واریاہ انتہٲئی آسان اور الفاظ ٲسۍ واریاہ کم آسان بس باقی سہ روایت آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ زن میں عرض کور یہ ہیکو تھی پتہ ریکارڈنگ مز بوزت تہ اللہ تعالیٰ دین اسی حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند سنت مبارکان پہ عمل کرن توفیق اور خصوصاً یت کن زن تم کلام اس کران یتھ درجس مز کران ہیکو نہ تت کن کرت کی مگر کم سے کم کرن اللہ تعالیٰ سانہ زبان سی ذکر تو سوی طریق عطا یت کن زن نبی علیہ السلام ہچنو اور تم ون سانہ زبان اس زن سانہ خاطر دنیاس مز تہ ہلاکت اور آخرتس مز تہ ہلاکتک باعث بن زبان ہز سلسلس مز نبی علیہ الصلوۃ احادیث مبارکہ صحیح ستہس مز واریاہ زیادہ کہ نبی علیہ السلام فرمو اس زن یہ زبان کر پنہ حفاظت اکس روایتس مز بخاری شریف روایت کہ اس زن دون چیزن میں ضمانت دی تمس دم جنت ضمانت کیا نبی علیہ السلام فرمو اس زن پنہ یم ٲسہٕ چھ دندن درمیان تتہ آمت داڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان کی اس زن امچ حفاظت کر امچ گارنٹی دی میں اور بے کر پنن زنگن درمیان شرم ہج حفاظت بوشس تم ازمن لہ الجنہ میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کی لہذا برادرو میں دین اللہ تعالیٰ زبان صحیح طریقے پر استعمال کرنے توفیق تو دینو استعمال کرنے توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.